हेलो एवरीवन आउ गोटे फ्रेश मिनी ब्लॉग को स्वागत करुच्ची सकाळु सकाळु गाधई पाधई गोटे नुआ कटन शाढ़ीटे बाहर करी तो यही कटन शाढ़ी मु फ्लिपकार्ट ऑर्डर करी आर क्वालिटी जिते भल थिला तार प्रिंट सेतिकी ही सुंदर थिला तो आपण माने निजे देखंतु केते सुंदर प्रिंट होईची तो यहाँ प्योर कटन थिला आ गुरुवार ओषा हो कि किसी पूजा पर्व हो तो पिंधिबा को जेतिकी सुंदर लगे खरा दिने ताकू क्यारी करबा भी सेतिकी सुंदर आपण मानक जदि लिंक दरकार तो कमेंट करूँ मुंडे ओढ़ना देकी चलीगली ठाकुर घर को तो यहाँ हूँ आम ठाकुर घर तो मुझे पूजा हेका कर सारिकी तौक जाइए देखे तो आमर गोटे वेट मेसीन आसी दादा टी वेट हो सारापर माँ ये बनाऊे अंडा भुजिया सका खावाई तापर खरा जोर होता मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पी देती तो आज राति गोटे भोजी अच्छी तो तार खाଇବା କିଛି ଆସିଥିଲା ମାନେ ରାତିରେ ଭୋଜି କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଡାଲମା ହେଇକା ଆସିଥିଲା ତ ଖାଇ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଆମର ବଚ୍ଚା ବାଟି ଆସି ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପିଇସି ଶାଶୁଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଆମର ମାନେ ମୋତେ ସେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକି କାକି ତମେ ସଜେଇକି ରଖିନ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କାକି ହେବି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନାତି ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତ ସେଠି ଆମର ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇକା ଚାଲିଲା ଆଉ କିଛି ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ରାୟତଃ ନେଇପାରିନି ଯେତିକି ନେଇଛି ତ ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଫଲୋ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।